रोज़ गुनाह करता हूँ वो छुपाता है अपनी रहमत से, मजबूर हूँ अपनी आदत से वो मशहूर है अपनी रहमत से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा आसान है, हम लोग दे नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में बार बार आने की सआदत नसीब फरमा रहा है। और इस शहर मक्का में जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग अल्लाह ताला के हुक्म से रह रहे हैं, अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा करें तो कम है हमारे लिए। अभी हम जा रहे थे हरम शरीफ में और वहाँ पे हम लोगों ने मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करनी थी। तकरीबन 5 बज रहे थे शाम के और अभी हम लोग घर से निकले थे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी, दिसंबर चल रहा है और यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, हल्की हल्की सी सर्दी है। आप लोगों को भी सामने जो है वो पहाड़ ब्लर नज़र आ रहे होंगे फोग की वजह से, और यहाँ पे जो है हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही थी। सो हम लोग अभी जा रहे हैं और यहाँ पे रास्ते में हमें जो है वो मैदान अरफात से होते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक फ़ैमिली है और उसे हम लोगों ने मैदान अरफात जो है वो दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं मैदान अरफात वाले हिस्से में। यहाँ पे वो रास्ता है जहाँ पर हज के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं हज अदा करने के लिए। और यहाँ पर अभी बिल्कुल भी रश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कम लोग होते हैं। बहुत सारे रास्ते इन्होंने यहाँ पे बंद भी किए हुए हैं जो हज के दिनों में सिर्फ खोलते हैं। और ये आपको सामने जो है वो मस्जिद निमरा नज़र आ रही है, जहाँ पर हर साल जो है वो हज का खुतबा दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हज के दिनों में ही रश होता है और आम डेज़ में यहाँ पे बहुत कम लोग जो होते हैं वो उम्रे के लिए आते हैं और विज़िट करके जाते हैं, बस देख के और नीचे नीचे से चले जाते हैं। और इस जगह पर अल्लाह ताला ने बस जो है वहाँ पे लिख के भी लगाया हुआ है कि जो भी इस जगह पर आए नफल वगैरह दवाएं मांगना कोई नहीं है, क्योंकि ये जगह सिर्फ है हज के लिए है, मुकर्रर है। और यहाँ पे सिर्फ हज वाले दिन ही अल्लाह ताला के हजूर जो है वो जो भी दुआएं होती हैं वो कबूल होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे कोई मखसूस नहीं है यहाँ पर आएँ और दुआएं मांगे। यहाँ पे उन्होंने बाकायदा लिख के एक पोस्टर पे लगा रखा है कि कोई भी यहाँ पे आकर नफल अदा करने का हुक्म नहीं है, दवाएं मांगने का हुक्म नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे अंदर और आपको सामने जो मैदान अरफात नज़र आ रहा होगा और नीचे से ही हम लोग बस निकल चुके थे, क्योंकि टाइम नमाज का हो रहा था। तो ये हम लोग आधा घंटा रुकने के बाद हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि तकरीबन 5:35 पे 40 मिनट पे यहाँ पे मगरिब की अजानें हो जाती हैं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँचे थे और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पानी पिया ज़मज़म का। और उसके बाद जो है हम लोग, बारिश हो रही थी यहाँ पे हल्की हल्की सी सेहन में, तो सेहन में हम लोगों ने नमाज़ अदा नहीं की थी, क्योंकि सेहन में जो है वो बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो देख रहे थे कि हम लोग अंदर जब नमाज का टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इससे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि तकरीबन नमाज से या अजानों से 2 घंटे पहले हम लोग या 1 घंटा पहले हम लोग आएँ, तो हमें उस सूरत में ही अंदर जो है वो नमाज अदा करने का जगह मिलेगी। अगर अजानें हो जाएं तो हरम के सहन के अंदर भी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं और वो रास्ते जो है वो बंद कर देते हैं, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर भी जगह मिलती है। रमज़ान में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हम रमज़ान में भी हम लोगों ने आते रहे यहाँ पे, क्योंकि करीब ही है हमारा घर, तो हम लोग आते रहे यहाँ पे। अभी अजानें नहीं हुई थी और अजानें जो है अभी मगरिब की स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे खामोशी से सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर जो है वो अज़ान हो चुकी थी और तकरीबन अज़ान के 10 मिनट के बाद जो है वो नमाज अदा होती है। तो अभी हम सेन में ही बैठे थे, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अंदर जाते हैं।
لیکن یہاں پر جب اندر آئے تو یہاں پر بھی رستہ جو تھا وہ اندر سے بند ہو چکا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے سیڑھیوں میں ہی بیٹھ کے نماز ادا کی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، جب نماز سے تقریباً گھنٹہ پہلے آئے تو اندر بھی جگہ اسی صورت میں ملتی ہے، نہیں تو اندر بھی بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ تو آج تو ویسے ہی بارش ہو رہی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے ہر جگہ جو تھی فل تھی۔ آپ کو میں باہر سے دکھا رہی ہوں، جن لوگوں کو باہر جگہ اندر جگہ نہیں ملی وہ باہر ہی بیٹھے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہم لوگ باہر آ چکے تھے اور یہاں پہ بارش رکی تو ادھر بیٹھ کے ہم لوگ صحن میں ہی اللہ تعالیٰ کا کو کلام پڑھ رہے تھے، نفل ادا کر رہے تھے، کیونکہ مغرب اور عشاء دونوں ہی اکٹھی پڑھ کے جانی تھی، کیونکہ تھوڑا سا ہی بیچ میں ٹائم ہوتا ہے۔ تو ابھی یہاں پر عشاء کی نماز اذانیں ہونے سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور تقریباً جو ہے اشہد ان محمد رسول یہاں پر اذانیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے یہاں پر سنتے پہلے پڑھ لیتے، اور پھر اس کے بعد صرف 4 فرض جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ عوام جو ہے یہاں پہ صرف فرض نماز ادا کی جاتی ہے، اور 4 فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ہوتا ہے، اور پھر بس یہ دعا مانگی اور بس مانگتے اور پھر نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹھ کے دل کو اتنا سکون آ رہا تھا، اور اٹھ کے جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اور ابھی ہم لوگ صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر جی زمزم کا پانی لینا تھا، اور زمزم والے حصے میں بہت زیادہ رش تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی اٹھ کے جانے کی۔ اس والے ایریے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے جہاں پہ پانی بھرتے ہیں۔ پھر جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تو یہ جگہ جہاں پر میں جب آتی ہوں تو بہت مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ وہ قبرستان جہاں پر جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک قبائل ایسا تھا جہاں بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن ہی کر دیا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ کیا سین ہوگا اللہ ہی جانے۔ لیکن زندہ ایک بچہ یا جو بھی تھا انہوں نے کس طریقے سے کرتے تھے۔ یہ قبرستان جو ہے وہ جب بھی میں آتی ہوں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہاں پہ۔ واپسی آتے ہوئے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں، وہ پیچھے جو ہے وہ بلڈنگ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اب یہ جو ہے وہ لائبریری ہے، بنا دی گئی ہے یہاں پہ۔ تو یہ میں ہمیشہ جب بھی میں اس جگہ سے گزرتی ہوں تو میں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جہاں پہ ہوئی تھی میں اس جگہ کو ضرور دیکھتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ ہر جمعے یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور یہاں پہ آتے ہیں محرم شریف میں۔ اللہ یہاں پہ سب کا آنا نصیب فرمائے، اور سب کی حاجات اور دلی خواہشات کو پورا کرے، اور ہمارے بھی ہر دلی خواہش کو پورا کرے۔ ابھی ہم لوگ یہیں پہ بیٹھ چکے تھے باہر والے حصے میں ہی، دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، کیونکہ موسم بھی بہت زیادہ اچھا تھا، اور ہم لوگ یہیں پہ بیٹھ کے میں نفل ادا کر رہی۔ میں نے بہت ساری ویڈیو آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہیں، محرم کی اور مدینہ کی، مکہ کی بہت ساری زیارتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بہت اچھے اچھے کمنٹ ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں پہ آنا نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے۔